وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أمبر مسلم من مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alisa ambika kuma fenka mi misiru da tukulukui coronavirus ko kada coronavirus ko ka bi alaka ni sawaba be fota ani ketawda alaka do ani fili bele jente la hada bele jenna alaka kisi ka fenkan wali Allah subhanahu wa ta'ala fem ko be ka fenkon ali Allah subhanahu wa ta'ala fem ko Allah subhanahu wa ta'ala ba deli akam la sira kali jena ni siram kan sabati ko donc bi d'abord fam mum fo bi Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala fatuna ka Qur'an suratu ahzab kun surah Qur'an surah bisabana aya bisaba ani wor Allah subhanahu wa ta'ala kuni Allah subhanahu wa ta'ala na kirai fem mun décider et Allah subhanahu wa ta'ala na kirai préparateur ke femina ate mumini makafoko ka duga ini uduma o ko fe ala kan sawaba ala kan ke mumini nyoy mini mo wasani Allah subhanahu wa ta'ala na kira ka dikri ko fe mbe fra mu fuka fraka ode ankaro ka fo dine kono sarablali a chama bare bike a folo abdam neni Qur'an aya do tali bi hadisi do ubi afla ko fe ka déduction ke ere fe fo ina Qur'an aya to ko ibn alaba sarablalla kasroni akera ahgla ka foko ambazin mi Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ka donc abidam ne noy or principe yomu or wati bela jenna anga soro ami kan re kun koloshi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma yani ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam bari Allah subhanahu wa ta'ala ko da faka dama kuma ala kira fatu kuma sallallahu alaihi wasallam ka hajatu wadaida dine da faraka de umma don nafra dine da faraka dama mun be ka foko amno do dine kono mun te dine de mun be ka foko amna foko am felati ko parce que Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko ala kira kuma ko donc en tout cas ni ko na agli masika famya ka foko fenga soro dine kono ko dine makubora wala subhanahu wa ta'ala na hakira makumuka donc hukumu tasro aga aslu dobe islamaya kono ka Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma na ube ka wa ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma na mi Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma fasiri. Alors anya soro islamaya chama kuma rukuma foko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala ke dokotoro di mais c'est ça. Alors ko ala kira mun ka dokotoro so lui kuma wara fo mun ala kira ka kuma tita sallallahu alaihi wasallam sisa nyina na ka fo kan ko ala kira sallallahu alaihi wasallam dokotoro lui misiri da turu kuma ali sambe sigaka kuma précaution mun foro la goshidite presque précaution be en ce que yumi ambo respect bana bali muy misiri da tuna so ni a impact be ko ni fene on bu siga anto bla anto exposé bana kada Allah subhanahu wa ta'ala ka la halaka kuma na video don kan chukam da anga an da koloshi kuma ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko dokotoro bariya fem ni ambokan bi ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma woro fona nyon ko donc ambe ali antani ga fa ko ambe ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam fo amna kuma no leta to fa kam justifier ci ko nyala jago yara ala kan kisi kantaba ambe da jena maka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam akumana banaw kan mun coronavirus na nyona yi banaw mun be yelemani mo ka fréquentation ala kira sallallahu alaihi wasallam mesure mun fo ayuru fo normalement mesure to respecter ta soro jamana famba rebe akuna do kono do ala kira sallallahu alaihi wasallam natuma kuma ka fiu on biska fam déduction ke mais à partir du moment où ala kira kuma na kan sallallahu alaihi wasallam ala kira ya blaro na ma blaidi madama ame Allah subhanahu wa ta'ala na kira de donc mesure wala mina kana faroka surtout mi meta ala kira ka kuma do lagu silla o mi meta ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma do fegalla akaga ya ka foko an ska son o mesure ma no de ka foko ka misiru datu
Donc par contre comme ya futu comme misiri moyen de on bulu kala sun tara ka deme parce que an bela jeni ba kalama ni Allah sun tara ka demete fo iska an tan ka wonmo bari ni ya jatem ne mun yere be mesure di tasoro bana yo chamamne ma te ka fo ko yo mesure négligée on suppose que yo mesure respecter mais ben ata ko felati ke donc ko mbe sigi ka Allah sun tara di et puis comme vidéo na fana nya futu comme na ate ka fo ko comment dirais-je risque be fon fina ko aramade mo éviter aramade be fen chamanke risque ba rami bake mais iba la gade est-ce que risque intalle kafsa ou ata bali kafsa ko ala kan ni sawaba be alors ate fana ka foko ni ayi misiru bla dorobe misiru datura doron ko be tagama ko be tago coronavirus ma o be ka foko ni misiru daile da ko doron ke coronavirus sur le saw par contre on ira bulu ni madama ni abi Allah subhanahu wa ta'ala de bulu Allah subhanahu wa ta'ala dilli be ke fere pour que kasika an yoroma jana parce que avec les bénéfices wa halla sunnakum kala ka foko sayabe ska soro ko sayabe kenaka ayorora foko ni itala certitude en quelque sorte ko sayabe ska soro o te dalu ka foko be bla parce que fen chaman be nyena ma kono dalu saya soro yoro no bena tamba riskita kuma ya foto comme video do na mako be ta kele dara dumo recruitment be ta ke mi armida be ba do ka fo apni kelele ba be ba do kele fana mi to ka sa to ka balori o bena tamba riskita ni abjon ka exemple fo donc fen chaman bi et puis ali islamaya fana ka sharia da gazo ko mike kele bike mais ko mi ateka fo ko sabe donc ko raison suffisante pour que ko kobla mais est-ce que mo kan ga sara est-ce que mo men ga sara est-ce que comment dirais-je ça vaut la peine de prendre ces risques ou pas donc en tout cas donc fo ko mana me chogo ambe be sigata Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala ya fa comme na amega sayamu yesraya mine abika kumedi donc anga fele mana ke fon fin ambe sra ka fo comme fele o fele ti amana yoro sayabi kan kumedi amana yoro sayabi kan kumedi donc anga fele fuite mu meskake sayabali sawi o comparaison de fana ka fo ko bi comparaison ke fendo ma ko du danyo ma fon tikele aka gele ka fo ko kasika le jugement et surtout ala kila kuma sallallahu alaihi wasallam natuma kuma un miskan compte comme sala do ko abeda ngaslamé ika du fa soko dun kaso haramun la hala dora oui do ko comment dire do kuma na fenga taka ka fo solu fi buyutikum sanjina waqtira ambe benawka Allah sonna ma hadisi directement ambe naka ni la ka afo en de la ka pratiquer na do fana kono directement kuna sur may mu dro ambe benawka alors mais ni ale ou analogie tskata ko comparer na parce que tu fais un killing afo ni ale ko ka du fa soko dun oui aramadi individu killing ko de oui individu killing ko de no ga individu quoi ate foi tien stamaya ka communauté la donc de woro bara me de gum ka dogo saya koro comment pour que ça éviter stamaya là par contre bon ni flana fan exemple flana fan lege ni ka fo ko solu fi buloti ko we feni amake wati kun tagala janna contrairement à fermeture min forasi ça fermeture min foli wati nama adire ma déterminer puis fin do ka fo situation fuite ka fo kanyala kila sallallahu alaihi wasallam ka fo ay misiri rat mo au contraire misiri ala ka de may numéro da ñu fokate et puis wati ngurun koy en plus une opportunité de li mo ma ka option di mo ma ni mo mesigana wina mais il faut qu'avoir solo fi budi comme jaga be wuli ka wi kam ya hayala salat hayala fala comme ala sallallahu alaihi wasallam ko fianto ma chukon donc no gada de kelido individu noté uni misiri da tout tika compagnon uni misiri da tout tikeli c'est ala sallallahu alaihi wasallam tara muni kama ala sallallahu alaihi wasallam ako fianto ma kunna ika farida siri misiri da kasura ko beri mine bagata bulu wa phénomène bi donc ay danger chama cité mais ala kila ko sallallahu alaihi wasallam o benata ko fe ika farida siri misiri uri hereka andu maro ala kila sallallahu alaihi wasallam okay kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ci hine islamay hine jembela jini wa kala hine kenengal min labulu maslamoyi mun kama ala kila sallallahu alaihi wasallam be klat ka fo shantama ka fo ko akana ka farida siri misiri amsa famero surada uri ka fo farida siri misiri o be sawi kantoni islamaya umma islamaya ka communauté donc madame na manga farida siri misiri amitoni communauté donc
ori fɛn minimum de an bɛ se ka to ni fɛn min ye fɛn min maa dama n'an b'a kɛ an ni communauté o ye minimum de an bɛ se ka mun bɛ se ka to an bolo donc o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ye rigueur k'a kan bɛrɛ fo ka hadisi wɛrɛw fɔ a kan n'i y'a lajɛ fiyɛntɔ in ka to ka fiyɛntɔya la ka to ka degun bɛɛ lajɛlen na ka fara fiɲɛw kan degun fɛn min bɛ se ka na ni fiɲɛw ye comme dɛsɛ n'a tora ka yɔrɔ la ale b'a kelen na de mais maa dama n'a bɛ ni silamɛw ni silamɛya b'a cogo ma silamɛw bɛ ɲɔgɔn ye silamɛw bɛ ɲɔgɔn ka degun dɔn silamɛw bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na donc o n'a ɲɔgɔnna hikima caman de bɛ misiri kɔnɔ donc olu tɛ se ka comparer olu tɛ fɛn mun bɛ se ka comparer dufasogo dunni na ubiyɛn ka fɔ dɔrɔn ko waati dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam ye jɛli ko ka seli so ko bɛ se ka tɛmɛ donc o de kama a ka kan an k'a dɔn kosɛbɛ comment dire hikima min bɛ misiriw seli la mun kama ni alakira sallallahu alaihi wasallam insistera kan ka d'a kan an ka communauté an ka umma jɔsen yɛrɛ don umma jɔsen don c'est à dire ka fɔ ko an ye communauté ye a jɔsen de ye farida seli jamana misiri ala k'an kisi k'an tanga o de hadisi o kan o man kan k'o bɔ a la wa ala sɔnni tala bɛ waso ni anw ye mɛlɛkɛw yɔrɔ ka sababuya kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de ala sɔnni tala ko suma alors bon n'i y'a lajɛ fana n'i ye